Welcome everyone. So আজি আমি ডিসকাস কৰিম about statistical test and statistical testৰ ভিতৰত already ডিসকাস কৰিছো যে sample size টোৰ ওপৰত বেস কৰি তোমাৰ টেষ্ট বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় and data কি ধৰণে তুমি ষ্টাডি কৰিছা তাৰ ওপৰত বেস কৰিও তোমাৰ বেলেগ বেলেগ টেষ্ট আছে. So the first thing that we will discuss is the sample যদি n বা sample size টো মই যদি n এৰে ডিনোট কৰো. So যদি এই n to is greater than 30 হয় তেতিয়াহলে আমি ইয়াক কি কম আমি ইয়াক কম large sample. ঠিক আছে? And anything less than or equal to 30, that means up to 30 marks, hetu koa hoy small sample. Small sample and small sample and large sample or beleg test hoy. Kyo beleg test hoy? Because tumi small sample or jibur test hoy kechuman specific test use hoy small sample or. And a small sample bor dekha goise je 30 বা 30 ke besi hoi gole 30 ke besi basically so 31 opra start kori sample size jodi 31 opra start hoy he automatically normal distribution follow kora start kore. So normal distribution follow korile ami normal distribution or concept to use kori test kisuman apply koribo paru he karone ami he specific sample tur karone বা সেই ডাঙৰ sample size ৰ কাৰণে আমি আকু বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট কৰিব প্ৰয়োজন নাই we can generalize them using normal distribution. So we will start with large sample test. Okay, so large sample test. So under large sample test আমি চাৰিটা বেলেগ বেলেগ টেষ্ট ষ্টাডি কৰিম. প্ৰথমটো হ'ল টেষ্ট ফৰ সিঙ্গল মিন, then ahibo test for difference of mean, then ahibo test for single proportion, and then test for difference of proportion. So let me write it down. Je amar yat 4ta test ase. Number 1, test for single mean. Single mean means eta average or bikhoye kisuman test koribo lage. Single mean. Next to ahibo test for difference of mean. So mean. Number 3, test for single proportion. Single proportion. And number 4 is test for difference of mean, difference of proportion, difference of proportion. Okay, so এই চাৰিটা টেষ্ট আমি large sample tester under study কৰিম. So let's start with test for single mean. এক নম্বৰটো is test for single mean. So ইয়াতে in every test এইটো মনত ৰাখিবা যে প্ৰত্যেকটো টেষ্টতে তোমালোকে এটা নাল হাইপোথিসিস যেটো আমি অলৰেডি ডিফাইন কৰিছো যে নাল হাইপোথিসিস কি হয়. সো যেতিয়া টেষ্ট এটা বিষয় যদি তোমাক শর্ট নোটস লিখিব আহে বা তোমালোকক কিবা কোৱেশ্চন দিয়া থাকিব যে নাম্বাৰ দিয়া আছে নাম্বাৰৰ ওপৰত টেষ্ট কৰিব দিছে একচুয়ালি নিউমেৰিকেলস সলভ কৰিব দিছে প্ৰথম স্টেপ ইজ অলৱেজ টু ৰাইট ডাউন দা নাল হাইপোথিসিস. এটো সদায় মনত ৰাখিবা যে তোমালোকে এক্সামত কৰিছা বা পিছলে ইউজ কৰিছা जी सिचुएशन নহক কিয় যেতিয়া স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেষ্ট আহিব হি লার্জ স্যাম্পলেই হোক বা হি স্মল স্যাম্পলেই হোক বা হি পিছলে কাই স্কয়ার টেস্টেই হোক হি আটাইখিনিতে তুমি সদায় নাল হাইপোথিসিসটো লিখিবই লাগিব. দ্যাট ইজ আ মাস্ট. যদি তুমি নাল হাইপোথিসিস নিলিখা তেতিয়াহলে অটোমেটিক্যালি তোমাৰ মার্কস ডিডাক্ট হ'ব কোৱেশ্চনত, ৰাইট? 2 নম্বৰ কথা মনত ৰাখিবা যে নাল হাইপোথিসিসটো লিখোতে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব লাগিব বিকজ নাল হাইপোথিসিসৰ ওপৰত বেস কৰি তুমি লাষ্টত কনক্লুজন কি দিবা যে টেষ্টৰ ওপৰত হেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে. যদি নাল হাইপোথিসিসটো একসেপ্ট হয় এটা বেলেগ ধৰণৰ কনক্লুজন, নাল হাইপোথিসিসটো যদি ৰিজেক্ট হয় তেতিয়াহলে এটা বেলেগ ধৰণৰ কনক্লুজন. আৰু নাল হাইপোথিসিস লিখোতে সদায় মনত ৰাখিবা যে নাল হাইপোথিসিস নামটোতে কৈছে যে নাল means there is nothing you are assuming যে তুমি ফোর্সফুলি তাত কোনো ধৰণৰ assumption কৰা নাই. তুমি সদায় ধৰিবা যে হি সমান বা তুমি সদায় ধৰিবা যে হিহঁতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই. there is nothing relation between them. okay,
তেনেকুৱা ধৰণৰ স্টেটমেন্ট বিলাককে নাল হাইপোথেসিস বুলি কোৱা হয় so let's start with test for single mean okay so let x1 x2 up to xn is a sample of size n it ki hobo lage n should be greater than 30 from a population with mean mu and variance sigma square আৰু এই sigma square to তুমি জানিব লাগিব it should be known আছে population to variance কি হয় that you should know ঠিক আছে so আমাৰ ইয়াত উদ্দেশ্যটো হ'ল যে we want to test whether the sample mean x bar and population mean mu bar are significantly different or not we want to test whether x bar and mu are significantly different or not ঠিক আছে so here null hypothesis কি হ'ব null hypothesis x bar is equal to mu ঠিক আছে বা একে হয় বা তুমি এনেকেও লিখিব পাৰা the same thing more appropriate way এই null hypothesis to এনেকুৱাকে লিখিব লাগিব যে mu the population mean is equal to something নামটো তুমি যে a বুলি দিছো is a কি হয় any specific value so এখিনি লিখিব নালাগে for example ধৰি লও mu is equal to 100 right so এনেকুৱা is 100 এটা specific value so a to general term হিচাপে a বুলি লিখিছো আমি right mu equal to a এইটো এতিয়া actual তুমি থিওৰি হিচাপে a নিলিখি mu not লিখে but মই তোমালোকক বুজাৰ কাৰণে a লিখিছো so তোমালোকে কোৱেশ্চনত a লিখিলেও তাত কোনো কাটি দিব নোৱাৰে that is valid right but mu not is the general term যে তুমি কিতাপ ফলো কৰা কিতাপত সদায় h not mu equal to mu not বুলি লিখিব so that's up to you যে তোমালোকে mu not লিখা নে a লিখা a লিখিলেও একে কথা তোমরা mu not লিখিলেও একে কথা it is just a representation যে এটা specific value যেনেকে 100 200 20 30 g হব পারে right so this is the null hypothesis or h not population mean is mu not যদি তুমি ওয়ার্ডত লিখিব বিচাৰিছা তেতিয়াহলে এনেকে লিখিব লাগিব যে population mean is mu not এই mu notor ঠাইত যদি কোৱেশ্চন এটা দিয়া আছে যে তুমি এক্সামত কোৱেশ্চন আইছে তাতে হয়তো তোমাক চেক কৰিব দিছে যে সোৱা টেস্ট কৰি সোৱা যে এই যেটো স্যাম্পলটো আনিছো স্যাম্পলটো কোনোবা এটা পপুলেশনৰ পৰা আহিছে নেকি যাৰ এভাৰেজ সাপোজ 125 ৰাইট এটা এক্সাম্পল মই দিব বিচাৰিছো যে সাপোজ 10 জন মানুহৰ হাইট ক্যালকুলেট কৰিছা হাইট ক্যালকুলেট কৰি উঠি তাৰ হাইট দিয়া আছে ৰাইট 10টা ভ্যালু দিয়া আছে এতিয়া তুমি ক'ব লাগে যে এই 10 জন মানুহ জোৰ পৰা যোনটো গ্ৰুপৰ পৰা মই সিলেক্ট কৰি আনিছো হিহতৰ এভাৰেজ হাইট তোমাৰ 150 সেন্টিমিটাৰ হয় নেকি সো এটা তোমাক কোৱেশ্চনটো হৈছে যে চেক কৰা যে 10 জন মানুহ জোৰ পৰা আহিছে হিহতৰ পপুলেশনটোৰ এভাৰেজ হাইট 150 সেন্টিমিটাৰ হয় নেকি সো তেতিয়া 150 হে মিউ নটৰ ঠাইত আহিব population to average height mean population mean mu so basically tumak question to koise je check whether mu is 150 to correct na wrong right so heitu hoi jabo tumar null hypothesis so population mean is mu not right
so the test statistic so etia hokol ki je prottekto statistical testot eta test statistics thake etu word to use korisu test statistics beleg eku nohoy tomaloke সহজ ভাষাত মনত ৰাখিব লগা হলে that is formula so prottekto questioner eta formula thake prottekto mathsor tumi ji dhornor method নহক prottekto methodor eta formula thake so ঠিক তেনদৰে এই টেষ্টৰ টেষ্ট ফৰ সিঙ্গল মিনৰ যেটো ফৰ্মুলা হয় এই ফৰ্মুলাটোক আমি কি বুলি কওঁ আমি টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক বুলি কওঁ ফৰ্মুলা ওয়ার্ড টু ইউজ নহয় ইয়াত টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক ওয়ার্ড টু ইউজ হয় so the test statistic for testing H0 is given by z equal to x bar minus mu sigma by root n আৰু ই কি কৰিব ই standard normal distribution follow কৰে this formula to a standard normal distribution follow কৰে okay so এতিয়া এইটোৰ ওপৰত বেস কৰি আমি কেনেকৈ জাজমেন্ট দিব পাৰো so যদি a modulus of this so if a value 2 is less than 1.96 we say that যদি ফর্মুলা তো ক্যালকুলেট কৰিলা তুমি ফর্মুলা এটা ফর্মুলাত কি যাব এইটো হল x bar মানে হল স্যাম্পল মিন সো আমি যে এই 10 জন মানুহৰ হাইট লৈছিলো তাহাতৰ হাইট কেটা যেটো এভারেজ উলাম এইটো হ'ব x bar mu কি হয় mu যেটো তোমাক নাল হাইপোথিসিস টেস্ট কৰিব দিছে কি টেস্ট কৰিব দিছে যে mu is equal to 150 সো এই 150 টো ইয়াত আহিব সিগমা কি হয় সিগমা হলে গুটেই পপুলেশন টোৰ তোমাৰ standard deviation of the whole population is sigma and n ki hoy n is the tomar number of items in your sample right eta etu 10 hole etu apply nohoy so more than 30 hobo lagibo just representation or karone moi ekhini dekhaisil okay so eta jodi modulus of z is less than 1.96 hoy then we say that there is no evidence to reject our null hypothesis null hypothesis reject koribo loga amar asot kono proman nai and it may be accepted null hypothesis our null hypothesis at 5% level of significance ki asila is the probability of committing type 1 error right type 1 error ki asila is rejecting h0 when it is true so hosa kotha ekha reject kori dia probability ami maximum 5% dhori loisu that is called level of significance so a level of significance or uporot a value to define tomar depend করে যদি level of significance তুমি চেঞ্জ কৰি দিয়া তেতিয়া হলে যে suppose তুমি level of significance যদি 1% কৰিব বিচাৰিছা 1% কৰিলে কি হ'ব then a value to 2.58 হৈ যাব that I will write it down next so if z is less than 1.96 we say that there is no evidence to reject our null hypothesis at 5% level of significance if modulus z is greater than 1.96 right so yet equal to include koribo para tumi okay we should reject the null hypothesis ঠিক আছে at 5% level of significance right so ami value to calculate korim
ক্যালকুলেট কৰি থি কাৰ লগত তাক কম্পেয়াৰ কৰিম 1.96 যদি লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স 5% দিয়া আছে কোৱেশ্চন ৰাইট so for 1% level of significance 1.96 is replaced by 2.58 okay so jetia 1% the question ot eto depend koribo tumaloke careful hoba je question ot ki dise je test the hypothesis at 5% level of significance ne 1% dia ase aru jodi eku mention nai no mention of level of significance then tumi automatically 5% oleke jaba because this is the standard right so universally 5% level ote sobe calculate kore so tumaloke jetia question ot mention kori dia nai je specifically mention kori dia nai je tumak kiman percent ot calculate koribo lage so by default tumale 5% ote jaba jodi he tat specifically mention kori dise je 1% lage তেতিয়া হলে 1% যাব লাগিব এন্ড কেতিয়াবা কিছুমান কোৱেশ্চনত ট্ৰিক কৰিবৰ কাৰণে তোমাক দুইটাই ক্যালকুলেট কৰিব দিয়ে both 5% and 1% ক্যালকুলেশন প্ৰসেছৰ লগে তাত একো চেঞ্জ নাই খালি কনক্লুজন প্ৰসেছত তুমি দুইটা কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব এবাৰ 1.96 ৰ লগত আৰু এবাৰ 2.58 ৰ লগত ওকে সো দ্যাট ইজ your এje why তোমাৰ 1.96 and why 2.58 already yet কোৱা হৈছে যে this is normal distribution follow কৰে right standard normal so standard normal or কি হয় যে আমি standard normal table এখন আছিলে right standard number table or পৰা পোৱা গৈছে যে probability of this z less than equal to 1.96 তাৰ probability হল 0.95 0.95 মানে ultimately কি হল 0.05 মানে 5% right আৰু এইটো হল যে probability of z less than equal to 2.58 হোৱাৰ probability হল 0.99 99 মানে তাৰ opposite to কি হল 0.01 which is 1% so this is probability of correct decision probability of wrong decision probability of wrong decision নাকে আমি কি কও level of significance right so that is your procedure right etia ami etu numerical study kori okay so let's consider this question so question to dia ase je there is an ambulance service right which claims that on an average they take 8.9 minutes to reach destination right so let me write the question example number 1 an emergency service claims that they take 8.9 minutes on an average to reach destination ঠিক আছে to check the claim a sample of 50 emergency calls is considered okay and it was found that mean
9.3 minute and standard deviation is 16 minutes, right? Test whether their claim is correct or not, right? Question to enuka. So question to etia tomak jetu test koribo dise solution to prothom to hol you always have to write down the null hypothesis, establish koribo lagibo about the hypothesis. So hypothesis ot tomak ki dise je test koribo dise whether tomar on an average that gutei hiyotor jiman emergency calls ase, emergency service ase, e gutei khinir upor tomak comment korise hiyote, right? Hiyote comment korise je ami on an average 8.9 minutes of delivery koru, right? So heitu hoise je se yate null hypothesis to hobo here the null hypothesis to be tested is not population mean is equal to 8.9, right? Okay, eta ki hoise question ot saba tumalake aru eta bostu mon koriba je sample size kiman loise 50 ta loise which is greater than 30, that's why ki hobo large sample test. So etu yat likhi dibo lagibo tumle question ot exam ot jetia likhiba, since sample size equal to 50 is greater than 30, therefore we apply large sample test for single mean, right? It is given by the test statistic is given by ki asile z equal to x bar minus mu by sigma by root n. Okay, eta amak ki dia ase here x bar ki dia ase je hiyote calculate kori kiman pale 9.3, right? 9.3 minute or standard deviation 16. So x bar is 9.3, sigma equal to 16, n kiman loisile 50 aru mu kiman hoy, mu to hodai jetu null hypothesis ot ase, that is 8.9, right? So therefore z equal to x bar means ki 9.3, mu mane hol 8.9, sigma mane hol tumar 16 and root over n means 50. Okay, so if you calculate this you will get, so we got the value as 0.1768, ঠিক আছে? So that's the difference. So 0.z পালো এইটো, এতিয়া কি হৈছে যে মডুলাস ইয়াত লবই না লাগে because already positive আছে. মডুলাস কেতিয়া লবা যদি তোমাৰ নেগেটিভ ভ্যালু আহে তো মডুলাস লৈ দেখাবা, otherwise z দেখালে হ'ব. So modulus of z কি হৈছে যে 1.96 তকে সৰু আছে, right? It is less than. Since this, therefore we do not we don't have enough evidence, we don't have enough evidence to reject the null hypothesis,
and hence we can conclude that the jo nalagote jodi accept hoy jay ki hobo hiote jitu claim korisile hekar kotha hosa hoy jabo right hiote claim korisile that hiote 8.9 minutes loy emergency service to goi pabole to reach destination so ami heitu likhibo lagibo hence we can conclude that they take 8.9 minutes to reach destination. They take on an average. So exactly to know 8.9 minutes on an average to reach the destination, right? So that is your example of one sample by eta mean of test koribo karone. So structure to enko dhorono je tumar eta sample size thakibo which is greater than obviously 30, right? 30 tatke beshi sample size loa jabo and enko dhorono question ot tumar hoday standard deviation to dia thake standard deviation to question to diai thakibo and most of the time large sample test jodi ahe tumar question ot tumar exam ot jodi large sample test ahe large sample test ahile ki hoy je tumar ketiao tumak because 30 ke beshi lagibo to so 30 ke beshi lagile tumak ketiao actual sample size to di ni dia sample value because sample value di dile tumalo calculation ot bahut time jabo and he karone tumar ki hoy je jetia ei ধৰণৰ question ahe tetia normally mean board define kore he karone kom number of question ahibo ebila mostly 2 নম্বৰৰ বা কেতিয়াবা 1 নম্বৰৰ কোৱেশ্চনটো fill in the blanks ত এবোৰ আহিব পাৰে বাট তোমাৰ ইয়াতে কেতিয়াও তোমাক স্যাম্পলৰ ভ্যালুবোৰ দি নি দিয়ে যে এই যে দিছে যে 50 টা ভ্যালু তাৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰিবলে 9.3 and 16 তোমাৰ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পাইছে সেই ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰিব তোমাক ম্যানুয়ালি নি দিয়ে ই মেনশন কৰি দিয়া থাকিব so that is a good thing that this is comparatively easy okay so next test is number 2 test amar ki asile je large sample test for difference of mean so number 2 is large sample test for difference of means okay so let x1 bar be the mean of a sample of size n1 from a population with mean mu1 and standard deviation sigma 1 ঠিক আছে বা variance sigma 1 square okay and x2 bar be the mean of a sample of size n2 from a population with mean mu2 and standard deviation sigma 2 okay so situation to enukwa dhৰণৰ হৈছে যে এটা population আছে population tour mean mu1 and variance sigma 1 square আৰু এটা population আছে তাৰ
mean mu to variance sigma 2 square ইয়াৰ পৰা আমি এটা সৰু স্যাম্পল সিলেক্ট কৰিলো স্যাম্পলটোৰ কি পালো যে আমি তাৰ mean x bar পালো বা x1 bar ইয়াৰ পৰা আমি এটা স্যাম্পল ড্ৰ কৰিলো ইয়াৰ সাইজ কিমান n1 ইয়াৰ সাইজ n2 আৰু ইয়াৰ mean পালো x2 bar ওকে এতিয়া আমি চাব লাগে যে এই যে স্যাম্পলটো আনিছো আৰু এই স্যাম্পলটো আনিছো দুটা যদিও আমি বেলেগ বেলেগ পপুলেশন বুলি ধৰি লৈছিলো হিহতৰ mean কেটা সমান নেকি যে এই m1 mu1 আৰু এই mu2 দুইটা একচুয়ালি একে ভ্যালু নেকি হেইটো আমি টেস্ট কৰিব লাগে right so here we are to test whether the mu1 and mu2 differs significantly or not significantly or not right যে ইহঁতৰ মাজত significant difference আছে না নাই হেতু চেক কৰিব লাগে right the null hypothesis is কি হ'ব null hypothesis h0 কি হ'ব যে mu1 আৰু mu2 ৰ মাজত significant difference নাই তাহাত equal right এটো এটা লিখিব পাৰা or কি লিখিব পাৰা there is no significant difference between the two population mean right be the two population mean so heitur বিষয় আমি লিখিব লগা হলে that is the null hypothesis right এটো আমি টেস্ট কৰিব লাগে so এটো টেস্ট কৰাৰ কাৰণে যেটো ফৰ্মুলা and ফৰ্মুলা টোক আমি কি বুলি কওঁ টেস্ট statistic right the test statistic to test h0 that means the null hypothesis is কি হ'ব z is equal to x1 bar minus x2 bar প্ৰথম স্যাম্পলটোৰ mean minus second স্যাম্পলটোৰ mean right তাৰপিছত কি হ'ব root over sigma 1 square by n1 right plus sigma 2 square by n2 okay so এইটোৱে কি ফলো কৰিব normal distribution ফলো কৰিব with mean 0 and variance 1 ঠিক আছে so এইটোৱে হল তোমাৰ formula test statistics means formula to test whether দুটা sample আছে দুটা population ৰ পৰা আহিছে সেই population দুটা mean actually basically আমি চাব বিচাৰিছো যে সেই দুইটা sample একেখিনি ঠাইৰ পৰা আহিছে নেকি average একে মানে population দুটাও একে বুলিয়ে ধৰিব পাৰি in terms of average right যদি standard deviation বেলেগ হ'ব পাৰে so that is one এতিয়া যদি দুইটা random sample ৰে from the same normal distribution আহে একেটা distributionৰ পৰা বা একেটা populationৰ পৰাই যদি আমি draw কৰিছো তেতিয়াহলে তাতো standard deviationও একে হ'ব sigma 1 square sigma 2 square একে হ'ব so তেতিয়া আমি sigma 1 square sigma 2 square equal to something বুলি equal to sigma square বুলি লিখিব পাৰো so এটা ইয়াত conclusion কি হ'ব যে if modulus of z is 1.96 we accept h0 at 5% right at 5% at 5% level of significance right if z is greater than 1.96 we reject h0 right hetu hon conclusion so if sigma 1 square is equal to sigma 2 square equal to sigma square right ite etu ki hobo je if the both the samples so etu ketia hobo
if both samples are drawn from the same normal population. যদি একেখিনি পপুলেশনৰ পৰাই দুটা স্যাম্পল ড্ৰ কৰিছা তেতিয়া হিহঁতৰ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা ভেৰিয়েন্স দুটা সমান হ'ব দেন কি হ'ব ফৰ্মুলাটো চেঞ্জ হৈ যাব চেঞ্জ বেলেগ কি হ'ব জাস্ট সিগমা স্কয়াৰ দুইটা যদি ইকুৱেল হৈ যায় সো তুমি বাহিৰত লিখিব পাৰা সো তেতিয়া কি হৈ যাব x bar 1 x2 bar sigma root over 1 by n1 1 by n2 and you আকৌ গৈ standard normal distribution ei follow koribo right so that is the formula for your test statistics বা formula for comparing two mean right দুটা mean থাকিলে কি হ'ব so ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা এক্সাৰসাইজ বা এক্সাম্পল 2 হৈ গল আমাৰ এইটোৰ কাৰণে so let's take an example so etu so question to dia ase je two random samples of sizes 1000 and 2000 sorry 1200 1000 and 1200 have the mean 67.42 and 67.25 respectively ঠিক আছে so that means প্ৰথম স্যাম্পলৰ mean 67.42 second sample যত 120 তোমাৰ 1200 টা ভ্যালু আছে তাৰ mean হল 67.25 right so the standard deviations are so standard deviations ki diya ase 2.58 and 2.50 respectively right test for significant difference test for significant difference between the population mean means right so yat solution ki ase etu ekdom straight forward because tomak bute value khini di thoi dia ase and most of the time z test etu tomar ei z ami test kori asu tomar test for single mean ba tomar test for large sample test yare z je word to use ase so that's why yak z test buliu koa hoy yar an eta naam large sample test or thai tak z test buliu commonly koa hoy right so এই z test ত তোমার maximum time তোমার ভ্যালু বোৰ দিয়া থাকে because obviously তোমাক 1000 sample ৰ পৰা তুমি তাৰ mean calculate কৰিব তো তোমাৰ practical নহয় ঠিক তাৰে 1 to তোমাৰ 1200 ৰ পৰাও calculate কৰিব তুমি নোৱাৰা so that's why values বোৰ normally দিয়া থাকে so ইয়াত কি দিয়া আছে ইয়াত sample প্ৰথম sample size n1 right দিয়া আছে 1000 next sample to size কি 1200 right dia ase je x1 bar is 67.42 x2 bar ki dia ase 67.25 prothom to standard deviation that means sigma 1 is 2.58 sigma 2 next to standard deviation is 2.50 so formula to calculate koribo kone ekhiniye lage right
so ইয়াত null hypothesis কি হয় mu1 is equal to mu2 right so z কি হৈ যাব z is x1 bar x2 bar root over sigma 1 square by n1 sigma 2 square by n2 right so x1 bar value ki dia ase x1 bar value hol 67.42 এইটো হল 67.25 root over sigma 1 square value dia asile tumar 2.58 tak koribo lagibo square by n1 means 1000 ইয়াত asile 2.50 tak koribo lagibo square tumi and 1200 so if you calculate this you will get so this is found out to be 1.56 right so 1.56 palo so rule to ki asile je if it is less than 1.96 right which is right he horu hoy so kill him since modular z is less than 1.96 so we may accept the null hypothesis right null hypothesis accept kora ortho to ki hol je duita population e ei duita sample population judutar pora draw kora goisile tahator mean duta saman de tahator average saman right so that is how you do large sample test for 2 mean right difference of mean so today we have studied large sample test jar another naam z test buliu koy so z test or under ot 4 ta beleg beleg ase prothom to hol single mean then tumar 2 mean then single proportion and 2 proportion ami single mean aru 2 mean calculate korilu and tar examples so salu and ami next class ot z test for single proportion and z test for 2 proportion upor study kori okay so that's all for today see you in the next class